एक नंग दामसरा जम्पुनी अंगे IPFT पार्टी नि चौमारी बासानाय जिरेन्द्र रियांग फारसालो कांचनपुर SDM नि थानी बस्कांनि ADC चौमारी नि नॉमिनेशन बलाया फरका त्रिपुरा दफाते त्रिपुरा लेनो हामजाकनाय जतो लुकुरकनो IPFT बतल बै गोरोंजाक ते बस्कांनि ADC चौमारुआ IPFT बतल न कप्लाय अंगनाय थांनाय हापां बिसि कलक रमै हापांनि आचुक थायो आचुकैबो ADC आमसायो मुसा हामकराय खायकलांलिया ताबो BJP IPFT कथाजा हापां ADC ओ हामकराय तुबुनाय बेबाक जंजाल रक सुबायनाय हनि ककलाम नारखा एक नंग दामसरा जम्पुनि अंगै चौमारी बासानाय आदं जिरेन्द्र रियांग ini bangma bro nomination di mana bangma political party arum itu gari gorani di itu sebesar te bro bang 1000-15,000 pememon ni bro atau ini itu gari di obab ada bondaro ini bro 6-7,000 jomai था अनेक bro gari ni opek kau ni teroye gari kayan so sarara una tung public ni sata joto donoban sata message ni tung ADC এলাকাও দীর্ঘ 25 বছর বাপম যে শাসন খেপিনামো তিনি তৈক্রুই হরক্রুই লামাক্রুই শিক্ষান ব্যবস্থা কাহামক্রুই আমি ADC এলাকাও চুং পার্টি IPFT BJP জোট সরকার তৈবিয়ে বিস্কম চুং ADC এলাকানো স্টেট যেভাবে চুং সাহেব ফাইমো লামা শিক্ষা পা চুংকোনো আশা খেয়েও চুং সরকার তৈবিমেকে কেন্দ্র রাজ্য এবং ADC बदालो जों सरकार खेनाय सरकार के ट्रिपल इंजिन सरकार जों गठन खेमिनाय जों ADC एलाकानो 25 बছর बामफ्राम जे शासन खेमनाय आबोनि 10 गुण जों डेभलपमेंट खेमिनायनि आसा